Buenos días, Dios les bendiga. Good Buenas morning. tardes. God bless you. Good ¿Cómo afternoon. están? How are you? Gracias a Dios. Dile al que está a tu lado, Thank me da God, gusto and verte. Tell the person next to you, I'm so happy to see Y you. a mí me da gusto verlos por acá. And I'm really happy to be watching you Así que over digan, here. hola. Everyone say Dios los hello. bendiga a todos. God bless everyone. Estoy tan feliz de And I'm poder compartir con ustedes la palabra de So Dios. happy to be able to share with you the Word of God. Y creo en la palabra de Dios. And I believe the Word of God. No solamente ahora porque está escrita. Not only because it is written now. Sé que por años de mi vida I know that for years of my life, tuve que creer lo que no miraba, I had to believe in what I couldn't see. pero ahora puedo creer lo que miro también. But now I can believe what I can Y see as puedo well. ver su fidelidad And I can see His y que faithfulness. puedo ver su justicia cada día. I can see His righteousness every Así day. que hoy quiero compartir con ustedes So today I want to share with you es la segunda parte the second part de los principios de Dios, nuestra bendición. of the principles of God, our blessing. Pero antes vamos a orar. But before that, let's pray. Repita conmigo. Repeat after me. Padre, gracias Father, thank you por tu palabra. for your word. Hoy abrimos nuestro corazón Today we open our para que hearts tú nos enseñes. so you can teach Padre, us. gracias Father, thank por you la sangre de Jesús for the blood of Jesus que fue derramada that was shed para nuestra redención. for our redemption. Diga Say conmigo, with me, soy redimido, I am redeemed, estoy siendo renovado I am being renewed, y estoy siendo and I am restaurado. being restored. Padre, entréname ahora Father, train me today para hacer tu voluntad, to do your will. porque yo quiero caminar en tus principios Because I want to walk in your y principles, quiero ver tu bendición and I want to see your blessing en mi vida in my life y en la eternidad. and in eternity. Padre, gracias Father, thank por you esta for palabra. this word. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén, amen, amén amen, y and amén. amen. Así que los principios de Dios, nuestra bendición. So the principles of God, our blessing. Y me gustaría empezar con Isaías capítulo 1, versículo 18 al 20. And I'd like to start with Isaiah chapter 1, verses 18 Dice through 20. Dios, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Come now and let us settle the matter, says the Lord. Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Though they are red as crimson, they shall be like wool. Y me gustaría mucho que abrieras tu corazón en esta And parte I'd like for you to open your y hearts que at this lo part. subrayaras ahí adentro de ti. And I want you to highlight it within yourself. Dice Dios, si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. If you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Pero si no quisieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. But if you resist and rebel, you will be devoured by the sword, for the mouth of the Lord has spoken. Ahora, quiero primero que nada Now, first, before anything, recordarte que la bondad de Dios I'd like to remind you that the goodness of God nos abre un camino desde antes. opens us a path way before. Desde antes que fallemos, Before we even fail, nos dice, vengan luego y estemos a cuentas. God says, come now and let us settle the Y matter. sin importar qué tan lejos haya sido, And no matter how far you are, su bondad y misericordia His goodness and mercy siempre te abre un camino. always open a way. Siempre te da una oportunidad más. He always gives you another Y opportunity. cuando Él te da otra oportunidad, And when He gives you another opportunity, es una tremenda bendición. it's a tremendous Entonces blessing. dice, si fueren tus pecados como la grana, So He says, if your sins are like crimson, o fueren como el carmesí, or they're as scarlet or like dice, crimson, yo puedo cambiar eso. He says, I can change that. Es su bondad It's His goodness la que nos da una oportunidad that más. gives us another Entonces opportunity. siempre tienes una oportunidad. So you always have another opportunity. Mientras hay vida, As long as there is life, hay esperanza. there is hope. Cuando se termina la vida, When life is over, ya no hay esperanza. there's no more hope. Por eso dice la Biblia, So this is why the Bible es says mejor un perro vivo que un león muerto. it's better to be a living dog than a dead lion. Es bien importante It's very que important tomes esa oportunidad ahora. that you take that opportunity Tienes now. la oportunidad You have the de opportunity cambiar tu destino, to change your de destiny, cambiar tu forma de vida to change your way of y life, de cambiar la eternidad. and to change the eternity. No es que
solo el que no quiere Only the one who doesn't want no puede ver la bondad de Dios. will not see God's Pero aquí goodness. vemos su paciencia, But here we can see his vemos su patience, misericordia, his mercy. miramos su bondad. We see his goodness. Y luego dice, And then it says, si quisieres y oyeres, comerás del bien de la tierra. if you are willing and obedient, you will eat the good Es things of the land. necesario querer. It's necessary to Y eso want. habla de una actitud correcta. And that speaks of the right attitude. Cuando no hay una actitud correcta, When there is not the right attitude, complicas las cosas. you complicate things. No es que son complicadas, It's not that they're pero una complicated, persona puede complicar lo que es simple. but a person can complicate what's simple. Una persona puede ahogarse en un vaso de A agua person can drown in a glass of water cuando en realidad no hay gran dificultad. when in reality there's not a Los great difficulty. principios de Dios son sencillos God's principles are simple, y son para nuestra bendición. and they're for our blessing. Digan conmigo, Say with me, los principios de the Dios principles of God son fáciles. are easy, Entonces, pero se necesita tener esa actitud correcta. but you need to have the right attitude. Dice, si lo haces, He says, if you do this, comerás del bien de la tierra. you will eat of the good of the Entonces, si land. hay algo So if there is que something tú no estás mirando la, digamos, bendición de Dios, where you're not seeing God's blessing, si no estás comiendo del bien de la tierra if you're not eating the good things of y the land, miras a otros and now you see y ves others, que comen del bien de la and tierra, you see them eating the good of the land, nunca llenes su corazón de amargura, never let your heart be o filled de with envidia. bitterness or envy. más bien mira la bondad de Dios Actually see the goodness y of God reconoce and que los recognize principios de Dios that funcionan. God's principles work. Dios es sabio God is y wise. dice, tú puedes comer del bien de la tierra, And he says you can eat of the good of the pero land. tienes que guardar esos principios But you have to keep those y principles practicarlos en tu vida. and practice those in your life. Entonces, si no lo And haces, so if you don't do entonces that, vas a ver consecuencias en tu vida. then you'll see consequences in your life. Y bueno, Dios quiere que tú And seas God bendecido. wants you to be blessed. Dios nos da esos principios God gives us those principles no para hacernos la vida más difícil, not to make our lives more pero para difficult, cuidarnos, but to take care para of us, bendecirnos. to bless us. Imagínense Just imagine que hay personas there are que people les gustaría que no hubiera fronteras, who wish there were no que no hubiera boundaries, limitaciones de nada. there were no limitations at all. Imagínense, el mundo sería un caos. Imagine how the world would be chaos. La idea del matrimonio The idea of marriage es una idea de Dios. is an idea of God, Eso hace que funcione. and that makes it work. Hay fronteras, There are boundaries, pero hace que el hombre sea feliz y la mujer sea feliz. but it makes man and woman be happy. Algunos quisieran Some people que no wish hubiera fronteras ahí. that there were no boundaries there. Imagínense el caos que So, existiría. Just imagine the chaos that would ¿Quién exist. se haría responsable de quién? Who would be responsible for who? Los hijos de quién? The children of La who? familia de quién? The family of who? Entonces habría caos. There would be chaos. Y mucho del caos que existe And a lot of the chaos that exists tiene que ver con personas has to do with que people Satanás escondió los who principios Satan hid the para principles que la from, persona viviera ese caos. so the person could live in that Pero chaos. te doy una buena noticia. But I have good news. Aunque hayas vivido el caos, Although you've lived the chaos, Dios te da una oportunidad. God gives you an Entonces, opportunity. imagínense So imagine si no hay semáforos. if there were no stoplights. Imagínense si no hay calles. Imagine if there were no Si cada quien streets. construyera en un rincón If each person was in their own o en little una corner, esquina on the o abajo corner, de un árbol under a tree, o arriba del árbol or on top of the o tree, arriba de la otra or casa, on top of another house. si no hubiera fronteras, If there were no boundaries, entonces todo sería un caos. everything would be chaos. Entonces los países So the countries son ideas de Dios. are ideas of Las God. fronteras en los The países boundaries or the borders of those son countries ideas de Dios. are God's idea. Las autoridades, The authorities, dice Dios, God says, dice, son dadas por mí. He says they are given by me. Dice que Él dio It autoridades. says that He gave authorities. Todo tiene sentido Everything makes sense cuando reconoces los estatutos o los principios de Dios. when you recognize the statutes or the principles of Entonces, God. matrimonio sin fronteras, So a marriage without boundaries, familias sin fronteras, families without boundaries, donde nadie culpe a where nadie, no one blames anyone, donde nadie es responsable por where nadie. no one is responsible for anyone. Entonces, imagínese Just imagine el caos que viviríamos. the chaos that we would live. Y
el caos que se vive And the chaos that is lived precisamente es precisely porque personas is because people, por ignorancia because of o ignorance por rebelión or rebellion, no caminaron en los principios divinos. didn't walk in the divine principles. Entonces, pero la más grande noticia But the biggest news es que aunque te hayas equivocado, is that although you made a mistake, Dios es bondadoso. God is Él quiere good. ayudarte a empezar de And He nuevo. wants to help you start again. Y que tú cambies en tu corazón And that tu you idea change equivocada. that wrong idea in your heart. Dios te ama a ti. God loves Diga you. conmigo, Say with me, Dios God me ama a mí. loves me. Con todos tus defectos, With all of your defects, Dios te ama a ti. God loves you. Entonces, Dios ama su creación. God loves His Ahora, creation. sé que esto algunos no lo van a comprender. And I know that some might not understand No this. ustedes, pero Not los de you, otra parte. but someone somewhere else. Dios ama God loves no solo a sus hijos. not only His Dios children. ama su creación completa. God loves His entire Es creation. importante que no confundas ese So principio. it's important that you not confuse that principle. Lo miramos We see it con los ninivitas. with the Ninevites. No eran su pueblo de Dios, They weren't God's people. no era su pueblo, It wasn't His people. pero Dios los amaba. But God loved Miramos them. la semana pasada. We saw last Usted week. puede escuchar todavía esta enseñanza de nuevo. You can still listen to this teaching Se lo again. recomiendo. And I recommend it. Los ninivitas The Ninevites eran enemigos del pueblo de Dios, were enemies of God's people, de los hijos de Dios. of the children of Pero God. cuando ve la historia, But when you see the story, Dios amaba a los ninivitas. God loved the Ninevites. El amor de Dios And the love of se God extendía a los no hijos extended to the y non-children a sus hijos rebeldes. and to his rebellious Porque children. Jonás era rebelde, Because Jonah was era rebellious. He desobediente, was disobedient. pero aparte de todo tenía rebeldía, tenía resentimiento. And aside from that, he had rebellion and resentment. Y aún así, But even la though paciencia de Dios, God's patience, la bondad de Dios God's goodness estaba ahí con Jonás. was there with Pues, Jonah. amaba a sus hijos, He loved his children, los obedientes, the obedient, los desobedientes the rebeldes. disobedient, and También rebellious. los ama. He loves those two. Y amaba a Nínive. And he loved Pero Nineveh. tienes que saber But you have to que know también Dios amaba a Sodoma y a Gomorra. that God also loves Sodom and Y Gomorrah. decíamos la semana pasada, And we shared last week, Sodoma y Gomorra, Sodom and Gomorrah, ellos no fueron destruidos, they weren't destroyed, no porque Dios no los amaba. not because God didn't love Dios them. amaba a los God sodomitas y a Gomorra. Loved Sodom and Gomorrah. Dios ama a todo mundo. He loves the whole world. Pero llegó un punto But it got to the point donde su pecado where their sin no solamente los autodestruía, not only self-destructed pero them, ellos se convertían en una amenaza but they al were mundo becoming existente. a threat to the existing world. Entonces tienes que sentirte amado. So you have to feel loved. Yo te invito a que te sientas amado. I invite you to feel loved. Recuerdo que en una ocasión I recall on an occasion, una persona muy conocida en el ambiente cristiano, someone who was well known in the Christian usted la environment. conocen, You know them, la pastora Claudia Castellanos. Pastor Claudia Castellanos. Un día puso un like a una foto mía en Instagram. One day she liked one of my photos on Y Instagram. yo estaba como, wow, And I was like, wow, la pastora Claudia. Pastor Claudia, Ella puso like a mi foto. she liked my photo. Y pensé mucho en eso. And I thought about that a ¿Por lot. qué me conmovía tanto? Why did that move me so much? Y la razón es And the reason porque is todos necesitamos, we all need, tenemos ese vacío en el we corazón. have that empty space in our Todos hearts. necesitamos ser reconocidos. We all need to be Y Dios tiene recognized. que ir sanando And esa God área. has to heal that Porque area. desde Adán y Eva, Because since Adam and Eve, la soledad pasó a todos los hombres. the loneliness passed on to all Aunque of hayas man. tenido un padre o una madre, Even though you had a father or a mother, la soledad vino a todos. loneliness comes to Y everyone. cuando llegó esa soledad, And when that loneliness came, te hace sentir no it importante. makes you feel not Y important. tú vas a vivir de una manera And then you'll live in a way de acuerdo a cómo tú te sientes. according to how you feel. Si no te sientes And if importante you don't feel important para Dios, for God, entonces tú vas a vivir así. then
then that's how you'll live. Si tú no te sientes If you amado don't por feel Dios, loved by God, tú vas a vivir así. that's how you'll live. Pero es importante But it's cuando important hablamos de principios when we speak of que tú principles tengas claro that you are clear, que eres amado por Dios, that you are loved by God, que eres importante para Dios, that you are important to que God, eres conocido por Dios. known by God. Él sabe tu He nombre. knows your name. Quizás no a todo le pone like, And maybe he doesn't like everyone porque hay cosas que a nadie le van a gustar de ti, because there are things that not everyone is going to like about you. pero te conoce But he knows you y te ama. and he loves you. Ahora, esto es bien importante But this is really porque important para poder vivir conforme a los principios, because in order to live according to the principles, necesitas ser sanado en esa parte. you have to be healed in that area. Dios es paciente, God is patient, no quiere que ninguno se pierda. and he doesn't want anyone to be Él quiere lost. que todos vengan al He wants arrepentimiento. everyone to come to repentance. Él te ama a ti. He loves Con you. todos tus errores, With all of your mistakes, tienes que tener claro, you have to be clear. Dios me ama a mí. God loves me. Dilo conmigo. Say with me. Dios Say, God me ama loves me. a mí. He loves me. Dile al que está a tu Tell lado, the person next to you, aunque no te guste a ti, even though you don't like it, Dios me ama a mí. God loves me. ¿Cuántos dicen How many amén? can say amen? Entonces, Dios me ama a mí. So God loves me. Entonces, en su amor, In his love, no solamente nos puso en la tierra, not only did he place us on no earth, solamente nos aventó a la not tierra only did he throw us into the earth, y se fue. and then he left. No. No. Nos puso en la He tierra placed us on earth, y nos enseñó cómo vivirla, and he taught us how to cómo live here, vivir la vida. how to live life. Puso fronteras He placed y boundaries. la primer frontera que le puso al hombre And the first boundary that he placed on man fue Adán y Eva. was Adam and Eve. Adán y Eva Adam and Eve, les dice de todos los he árboles tells them of all of the trees pueden comer. you can eat. Ahora imagínense, Just imagine la frontera that boundary. era solo este árbol. It was just that tree. Ese árbol solamente. Only the tree. El árbol de la ciencia del bien y del mal. The tree of the knowledge of good and De evil. ese árbol no pueden comer From porque that morirán. tree, you cannot eat because you will die. Ahora, mire, una sola excepción. Now, just this one exception, Y hay veces que nos concentramos sometimes we focus en esa excepción. on that one De exception esta no. of this no. Y nos concentramos aquí And we focus here cuando hay un mundo when enorme there's an enormous world de árboles of trees que sí podían comer. that they could eat from. Podían disfrutar They todo. could enjoy everything. Quiero que entiendas I en want tu you to corazón understand in your heart. que cuando Dios te pone una frontera, When God places a boundary, en realidad hay mundo de felicidad in reality, alrededor. there's a whole world of Hay happiness all around. mucho por disfrutar. There's so much to enjoy. Oh, no puedo hacer esto Oh, I porque estoy can't soltero. do this because I'm single. O ya estoy casado, ya Or no puedo I'm hacer already esto. married and I can't No, do this no anymore. pongas tus ojos Don't en, set en your las eyes limitaciones que Dios nos pone. On the limitations God sets. De hecho, Actually, es su amor que pone it's limitaciones. His love that places Pero hay un limitations. mundo grande But por there's this disfrutar. huge world for you to enjoy. Disfruta tu juventud. Enjoy your youth. Disfruta que eres hijo ahora. Enjoy that you are now a child. No te entretengas Don't get caught up en el futuro in the future cuando yo sea adulto. when I'm an adult. No, disfruta No. hoy. Enjoy today. Porque hay mucho por because there is disfrutar. so much to enjoy. Lo vas a extrañar cuando You're crezcas. going to miss it when you grow up. Más triste And it's sad. es cuando nunca lo disfrutaste y lo When you tuviste. never enjoyed it and you had Y it. todos lo tenemos. We all have it. Pero algunos desperdiciamos la oportunidad. But some of us waste the Entonces opportunity. tienes que tener claro, So you need to be cuando clear. Dios te pone una frontera, When God sets a boundary, no es porque Él es malo, it's not because He's es mean. porque Él es bueno, It's because He's good. es porque Él quiere guardarte. It's because He wants Le to guard dice you. a Adán y Eva, And He says, Adam and Eve, no es mi capricho, it's not my es que way. quiero cuidarlos. It's that I want to take care of Este you. árbol que This está ahí en tree el centro that is right here in the center produce muerte. produces death. Entonces no lo coman, So don't eat from no there, porque yo soy caprichoso, not because I want it my pero way, no quiero que mueran. but I don't want you to die. Entonces es
bondad de Dios o no es So, bondad. is that God's goodness or not? Si tú ves a tu hijo If you see your child en peligro, in danger, la bondad the goodness no es, oh, que haga lo que is sea. not, oh, let him do whatever. No importa, es que yo lo amo mucho. Doesn't matter, I love them very No, much. eso es destruirlo. No, that's destroying Dice them. Dios, no te apresures para destruirlo. God says, don't pressure yourself or be too quick to destroy them. Usa disciplina. Use discipline. Pon fronteras. Set boundaries. ¿Qué cosas se pueden? ¿Qué cosas no se pueden? What things you can, what things you can't. No porque lo amas, Not because you love them le vas a quitar fronteras. will you remove those boundaries. Porque entonces vas a malcriar a tu Because hijo then you're not going to raise your child y más right. adelante And further te va a on, producir dolor. they will produce pain. Cuando no lo haces, When you don't do that, no lo estás amando. you're not loving them. Entonces Dios nos ama, So God loves por eso us. nos pone fronteras. And that's why he sets Nos dice, puedes boundaries. morir, vas He a says, morir si you haces will die eso. if you do this. Entonces ama So love las leyes de Dios. God's laws. No siempre se siente It bien, doesn't always feel great. pero tienes que saber adentro de But ti, you have to know inside es of yourself para mi bendición, that it's for my es para blessing. mi It's for bendición. my blessing. En el matrimonio, In marriage, en la familia, in the family, con los with the hijos, children, en las finanzas, en finances, ministerio, in the ministry, en todo in hay everything, principios. there are Diga principles. conmigo, Say with me, principios. principles. Una vez más diga Once more, conmigo, say principios. principles. Una tercera vez, A third time, diga say principios. principles. Ahora, la parte esta Now this part es que aun cuando nos equivocamos, is that even though we make mistakes, siempre nos da un camino de salida. he always gives us a way out. Pero necesitamos arrepentirnos. But we need to repent. Porque si no nos arrepentimos, Because if we don't repent, sin arrepentimiento, without repentance, caeremos en el mismo problema. we would fall into the same Imagínate problem. que te arrepientes So just imagine that you repent y Dios quita la maldición and God takes the y curse tú vuelves a hacer lo mismo. and then you do the same Y thing. otra vez, y otra and vez, y over otra and vez. over and Entonces, over. realmente, So then truly, nunca vas a vivir una vida de bendición you'll never live a life of porque blessing siempre caes en el mismo error. because you always fall into the same mistake. Recuerda, Remember, 2 de Pedro 3:9 2 Peter 3:9 dice que Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, says that God is patient, not wanting anyone to be lost, sino que todos procedan al arrepentimiento. but that all proceed to repentance. Necesitas arrepentimiento. You need repentance. Sin arrepentimiento, Without repentance, entonces quedas en el mismo lugar. then you stay in the same spot. Entonces Dios te ama So God loves you. y tienes que saberlo, And you have to know que that. Dios te ama. That God loves Y por you. eso te pone principios. And that's why he sets Y cuando te principles. equivocas, And when you make a mistake, Tienes que llegar al arrepentimiento. you have to come to repentance. Pero más adelante explicaremos más del arrepentimiento, Further on, we'll explain more about repentance. pero no puedo hacer como que nada pasó. But I can't pretend like nothing happened. Necesito cuentas cortas. I need to have those short accounts. Quizás. Now, maybe. Por eso Jesús dijo, That's why Jesus said, cuando ustedes oren, when you pray, oren así. pray this way. Y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, Our santificado Father sea who tu is in nombre. heaven, may your name be kept holy. Y dice, en un punto de su plática con Dios, And at one point with his conversation with God, dice, díganle a su Padre he says, tell your Father y perdona nuestras and ofensas forgive our offenses como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. as we forgive those who offend us. Entonces pídele a Dios So ask God otra vez again y perdóname, and forgive me, así como yo perdono. just like I forgive. Entonces, en pocas palabras, So in a few words, arrepiéntete repent y perdona. and forgive. Perdona Forgive y arrepiéntete. and repent. Arrepiéntete Repent y perdona. and forgive. Y luego ustedes repitan. And then you repeat, Amén. amen. Entonces, cuando lo seguimos So haciendo, when we continue doing that, vamos a tener una vida de crecimiento. we're going to have a life of growth. A los ninivitas To the Ninevites, les dio oportunidad. he gave opportunity. No solamente les dijo yo los amo, Not only did he say, I love you, pero les dio oportunidad de but he arrepentimiento. gave them the opportunity of repentance. Sin arrepentimiento, Without repentance, les dice Dios, God says, dentro de 40 días, in 40 days, Nínive será destruido. Nineveh will be destroyed. Ahora, no era solamente, oh sí, bueno, perdón. It wasn't just, oh yeah, I'm sorry. No,
No. empezó un quebrantamiento. This breakdown started happening. Y este quebrantamiento And this breaking down los llevó a tomar una decisión, took them to make a decision a ayunar, to fast. porque empezaron a debilitar su carne Because they started to weaken the flesh. para poder escuchar más a Dios, To be able to listen to God para more. poder contactarse más con Él, To contact themselves para estar more. más sensibles a To be Él. more sensitive to Y Him. empezaron a ayunar todos. And everyone started Esa era fasting. una señal de This was arrepentimiento. a sign of repentance. Y si tú no cambias, And if you don't change, si tú sigues practicando lo mismo, if you keep practicing the same quizás thing, no hay arrepentimiento maybe todavía. there's no repentance yet. A veces la gente confunde el arrepentimiento Sometimes people confuse repentance con un, lo siento. with, oh, I'm sorry. Pero no, arrepentimiento No. va más que eso. Repentance is more than that. Y cuando tú te arrepientes, When you repent, hay una actitud diferente there's a different que attitude la provocó that was caused ese ayuno, esa búsqueda by de that Dios. fast, that seeking Así of God. que ellos se arrepintieron So they repented, y empezaron a cambiar sus principios. and their principles started to change. Empezaron a corregir lo que estaba mal. They started to correct what was wrong. Dice la Biblia, The Bible el que says, robaba no robe más, the one who steals, let them el steal que no more. mentía no mienta The one más, who lied, let them lie el no que more. practicaba adulterio no adultere más, The one who practiced adultery, o let them no el que longer fornicaba adulterate. no fornique más. Or the one who fornicates, let them no Son longer solo fornicate. algunos principios. Those are just some Hay principles. muchos principios, There are many pero principles. tienes que tener esa actitud de querer But you have to have the y attitude de of being willing arrepentimiento constante. and of constant repentance. Entonces, no quieres la misma vida, So you don't want the same life, entonces deja la antigua vida. so then leave your old life. Por eso me llama la So atención this is why it gets my la attention. práctica del bautismo. The practice of baptism. Por años For many years, era muy limitado mi my entendimiento, understanding was very limited. pero después comprendí But then I understood que el bautismo that baptism significa muerte, means death, sepultura, to be buried. es morir It's to a die la vida to pasada the past y life resucitar a una nueva and vida. resurrect into a new life. Pero es un paso de But fe. that's a step of faith. Si una persona va sin fe And if a person goes with no faith al bautismo, into baptism, entonces entra seco then they go in dry y sale mojado. and they come out wet. Y esa es toda la diferencia. And that's all the difference. Entonces se necesita So you need querer to want cambiar de vida, to change your life, querer una vida to diferente, want a different life, querer un mejor to matrimonio, want a better marriage, querer mejores finanzas, want better finances, querer mejor familia, mejores a hijos, better family, better children, querer ser mejor hijo. want to be a better child. Todo esto All of te this lleva al arrepentimiento. takes you to repentance. Los ninivitas The Ninevites querían una oportunidad, wanted an no opportunity. querían ser destruidos, They didn't want to be destroyed. entonces los llevó al So arrepentimiento that took them to repentance. y para eso vivieron el ayuno. And for this, they had to live the fast. Quizás algunos de nosotros Maybe some of us nos ha faltado algún ayuno. have been lacking or need Ellos a ayunaron fast. un buen tiempo, They fasted for a good amount no of time. solamente los adultos, Not just the adults, pero 40 días. but 40 days. Ayunaron adultos, The adults los fasted, jóvenes, the youth los fasted, bebés, the babies los fasted. animales. ¿Se the recuerdan la semana animals. pasada? Remember last week? Así que Dios escuchó su clamor So God heard their crying out. y por lo tanto los perdonó. And because of that, He Ahora forgave them. imagínense Just imagine que ellos después de eso that after this, se olvidan de todo. Bueno, ya nos they forget perdonó, about everything. Oh, He forgave vamos a us. hacer lo mismo. Well, let's just go do the same thing. Entonces otra vez, So then again, y quizás ya no iba a haber otra and oportunidad. maybe there wasn't another opportunity. Entonces, segunda de Corintios 5:17 2 Corinthians 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, says, if one is in Christ, nueva criatura es. they are a new creation. Las cosas viejas pasaron, The old has passed, y aquí todas son hechas and nuevas. here all things are made new. Diga conmigo, soy Say with me, nueva I criatura. am a new creation. Entonces anhela vivir esa nueva vida. So desire to live that Dile a new Dios, life. Tell imprégname God, imprint that on de me. tu ADN, Imprint your DNA imprégname and imprint that de on ese me deseo grande with that great desire de vivir para ti. of living for you.
you? Ahora, ¿qué principios tienes tú equivocados? What wrong principles do you have? ¿En qué principios In which principles has fallado have you failed? que te impiden la bendición de Dios? And that is stopping God's Que te blessing. hacen cosechar cosas negativas. That make you reap these negative Desde que things. nacimos hay Since principios. we were born, there were principles. Como hijos, Just like children, a veces quebrantamos esos principios. sometimes we break those A veces principles. que los hijos, Sometimes the children, la desobediencia está amarrada a the ellos. disobedience is just tied into them. Es como parte de It's a ellos. part of who they Porque are. es parte de la naturaleza caída. Because it's part of the La fallen nature. rebeldía está ahí. The rebellion is there. El hijo no puede ver nada bueno en sus papás. The child can't see anything good in his parents. Lo único que mira The only thing they see es sus errores. are their mistakes. Y sí, todo papá And tendrá yes, errores. every parent will have Me mistakes. gustaría decirles que yo no, I wish I could tell you that I don't. pero todos tenemos situaciones que tenemos que mejorar. But we all have situations we need to be better at. Y siempre tus padres And your parents will always tendrán un área débil. have a weak point. Ora por ellos. Pray for them. Pero no es tu But lugar it's not your place juzgar a tus padres. to judge your No es parents. tu lugar. It's not your place. Dice Dios cuál es tu lugar. God says, what is your El place? principio, In the beginning, el the fundamento foundation es honra a tu padre y a tu madre. is honor your father and your No mother. corrige a tu padre y a tu Don't madre. correct your father and Ese your no mother. es tu trabajo. That's not your job. Puedes orar por ellos. You can pray for them. Puedes clamar a Dios por You ellos. can cry out to God for Pero el them. principio para los hijos But the beginning or the start for es the honra a children tu padre y a tu madre. will be to honor your father and your mother. Fíjese ahí en ese pasaje. So right there in that passage, Dice para que te vaya bien. it says so that it will go well with you. Algunos de nosotros Some of us, nunca nos va bien it never goes well with por us cosas que no hicimos because of things we didn't do cuando éramos hijos. when we were children. Y ahora And now exigimos a nuestros hijos, we ask our children or pero make se nos them, olvidó but we forget que nosotros deshonramos a nuestros that we padres. dishonored our Pero parents. tenemos que clamarle a Dios But we have to cry que out su to sangre God nos redima that His blood redeems us y que cambie nuestro pasado. and changes our past. Pero hay principios que quebrantamos But there are principles that we break socialmente socially, como amigos. as friends. Hay veces que traicionamos la Sometimes confianza de we los betray amigos. our friends' trust. Hay veces que no ayudamos a los amigos. Sometimes we don't help our friends. Hay veces que confundimos la lealtad Sometimes we confuse loyalty con dejarlos que vayan a la muerte. with, oh, just let them go to death. Imagínense dos So personas just que son imagine amigos two people who are friends. y ella me confiesa algo And she confesses y me something dice, to pero me. no le She digas a says, mis papás. but don't tell my Y parents. tú dices, eso es lealtad. And you say, well, that's loyalty. Oh, no, no, ahí no es lealtad. That's not loyalty. Ahí no es amar a tu That is amigo. not loving your friend. Ahí es dejarlo que vaya al That's infierno, letting them go to hell, que se destruya. to be destroyed. Entonces no puedes practicar ese tipo So de you lealtad. can't practice that type of loyalty. Eso no es lealtad. That's not loyalty. Eso es equivocado. That's wrong. Entonces muchos quebrantamos principios. Many of us break principles. Como padres quebrantamos As principios. parents, we break principles. Hay veces que no respetamos a nuestros hijos. Sometimes we don't respect our children. Dice la The Biblia, Bible says, ten cuidado be careful de no desesperar o digamos empujar a tus hijos of not exasperating or pushing your de children tal manera in such a way que los pierdas a ellos. that you lose them. Entonces algunos lo hicimos. Some of us did that. ¿Qué principios quebrantamos como esposos What principles did we break as o spouses como ministros or as o ministers como servidores? or servants? Hay muchos principios. There are many principles. Claro, hay muchos principios en la Of Biblia. course, there are many principles in the Bible. Entonces, en alguna ocasión, And so on one occasion, alguien le preguntó a Jesús, someone asked Jesus, por favor, resúmenos la Biblia. please summarize the Bible. ¿Cómo tú podrías resumirnos la Biblia, Jesús? How could you summarize the Bible for Porque us, hay Jesus? muchos principios, Because there are so many principles, muchas leyes, a lot of laws, ordenanzas. a lot of ordinances. ¿Cómo lo hacemos más fácil How de can we entender? just make it easier to understand? Y Jesús no dijo, no, pues apréndanse la memoria a ver cómo le hacen. And Jesus didn't say, learn it by memory. Let's see how you do it. No, le dijo, está bien. No, he said, okay. Yo te doy ese
comprimido. I will give you that compressed version. Y está en Marcos 12:28 And esa that's historia. in Mark 12:28, and that's where Dice you que find the este story. escriba It says that the le scribe preguntó, ¿cuál es el primer y gran mandamiento de asks him, todos? what is the first and greatest command of all? Así que Jesús le dio el resumen. So he gave him the Y summary. le dice primero, He says, first, antes de darte todo, mira, before I give it all to you, look, Dios el Señor God the Lord es uno, is one. es uno. One. Dice, el Señor nuestro Señor. He says, the Lord, our Lord. En otras palabras, In other words, tiene que ser siempre tu Señor, he always has to be your Lord, no tu sirviente. not your servant. Es nuestro Padre He's eterno, our eternal Father, pero es nuestro Señor but también. he's our Lord as well. Entonces, tienes que estar dispuesto So you have to be willing a seguir su palabra to follow his word porque Él es el Señor. because he is the Lord. Algunos hacen Some people como act que, oh, es que este principio no lo entiendo. as if, oh, well, I don't understand this principle. Oh, no lo quieres Oh, entender. no, you don't want to understand it. Dile al que está a tu lado, Tell the person next to you. no te hagas. Don't act like Como you que no don't know. entiendes, Don't act like you don't porque Él te understand conoce. because he knows Hay you. gente que dice, There are people who say, oh, Dios me conoce. oh, well, God knows me. Claro que te Of conoce. course he knows Eso you. no es algo positivo para That's ti. not something positive for Porque no hay you. nada que podamos esconder. Because there's nothing we can hide. Entonces, Él tiene que ser el Señor. So he has to be the Lord. Amarás al Señor, tu And you will Dios. love the Lord your God. Diga conmigo, el Señor. Say with me, the Lord. El Señor. The Lord. ¿Qué quiere decir Señor? What does the Lord Que Él mean? manda. That he is the one Y in yo command. obedezco. And I obey. ¿Tú tienes ese entendimiento? Do you have that understanding? ¿Es el Señor de tu vida Is he the Lord of your life? o es tu sirviente? Or is he your servant? Donde tú le pides Where you ask y luego te enojas cuando no te responde. and then you get mad when he doesn't answer. O Él te pide Or he y asks tú obedeces. and you obey. Entonces tú dices, no, pero no lo oigo tan seguido. So you say, oh no, well I don't do that so often. Bueno, cada domingo lo escuchas Well, every Sunday you hear him a través de las personas que Él puso. through the people that he placed. Es como cuando el presidente It's like when the president, envía a un, ¿cómo se llama? Embajador he sends an ambassador a otro país. to another country. Ese embajador That ambassador de Estados Unidos o de cualquier of the país, U.S. or any country, en otro país, in another country, él no puede decir lo que él piensa he can't say what he o lo thinks que él cree. or what he believes. Oh, yo creo que el Oh, well, presidente mío está mal. I believe that my president, he's wrong. Eso está equivocado. That's wrong. Es el The presidente president da su manera de pensar gives his way of thinking o su política or his politics, correcta o incorrecta right para or ese wrong, hombre. for this man, Es una orden. it's an order. Él tiene que repartirla And he has o to darla share that, give como that, se la dieron a él. as it was given to him. Entonces, cuando los pastores So when the pastors predicamos lo que Dios dice en su palabra, preach what God says in his Dios te word, está hablando. God is speaking to Tú you. oyes al embajador, You're listening to the pero ambassador, en realidad es la voz de Dios. but in reality it's Es la God's idea de voice. Dios. It's God's idea. Ya conmigo, es la idea Say de with me, Dios. it's God's idea. Entonces, ¿es Dios tu Señor? So is God your Lord? Y si no es tu Señor, And if he's not your Lord, entonces algo va a funcionar mal. then something's not Pero going ahí to work. empieza la base de But this is todo. where the basis of everything Y ahora starts. sí empieza And now y begins. dice, este es el primer y gran mandamiento. He says this is the first and greatest Después commandment. de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, You will love the Lord your God with all your heart, con toda tu alma with all your y soul, con toda tu mente. and with all your Es mind. preocúpate That means de amar a be Dios concerned with loving en God ese nivel. to that level. Ahora, no es el único mandamiento, That's not the only commandment, pero ahí encuentras la base de todos los mandamientos. but there you find the basis of all of them Porque si commandments. amas a Dios Because if you love God de esa manera, in that way, en tu alma, in your en soul, tu corazón, in your heart, en tu in mente, your mind, no habrá nada que se saldrá del lugar there correcto. will be nothing that will come out of the right Así place. que por eso es un
digamos, comprimido This is why that's de compressed todos los of mandamientos. all of the commandments. Cuando lo amamos así, When we love him this way, lo otro será fácil. everything else will be easy. El problema The es problem is que no sabemos amar that así. we don't know how to love No that way. sabemos amar con toda nuestra alma, mente, corazón. We don't know how to love with all our mind, our heart, and our Pero soul. está bien. But that's fine. Él nos quiere enseñar. He wants to show De us. hecho, Él no tiene expectativa He actually doesn't have an de que expectation el hombre pueda. that man can do Por it. eso envió a Jesucristo This is why he sent Jesus para Christ enseñarnos a amar. to teach us how to love. Jesús nos amó, Jesus loved us. siendo rico se hizo pobre, Having been rich, he became para con poor, su pobreza so that with his poverty, poder enriquecernos a he nosotros. could enrich us. Entonces, tú y yo somos prueba de su You paciencia y and amor. I are a proof of his patience and love. Malaquías 3:6 Malachi 3:6. dice, porque Jehová no cambió. The Lord does not change. Dice, porque Él no ha cambiado. And because he does not change, Por esto, hijos de Jacob, because of this, descendants no of Jacob, habéis sido consumidos. they have not been O destroyed. sea, es su bondad ahí. That is his goodness. Él there. es bueno y He is misericordioso. good and merciful. Él quiere que nosotros vivamos. He wants us to live. Así que Él quiere que tengamos la revelación de su So amor. he wants us to have the revelation of his love. Es importante It's important que vivas esa revelación that we adentro. live that revelation inside. Cuando empezamos a entender los encuentros, When we start to understand the la verdad encounters, es que al principio no tenía tan claro. the truth is, in the beginning, it wasn't so Y clear. como vamos avanzando, And as we're se advancing, va haciendo más claro adentro it de mí becomes more clear within me y de nuestro equipo también. and in our team as well. Porque parte del encuentro, Because a part of the encounter la persona tiene que experimentar el amor de Dios. is that the person has to experience the love Cuando of la God. persona vive la experiencia esa And when the person lives that experience del amor de Dios, of the love of God, lo otro pasa como consecuencia. everything else happens as a consequence. Dice 1 de Juan 4:19, 1 John 4:19. lo amamos a It Él says we love him porque Él nos amó primero. because he loved us O first. sea, una vez que tú experimentas su amor adentro So de ti, once you experience his love in you, entonces será fácil then it amarlo a will Él. be easy to love him. Será fácil amar sus It will be estatutos. easy to love his statutes. Tu mente Your mind no se encontrará en lo prohibido won't find itself in the que está en el prohibited. centro, It'll be in the pero center. verás todo lo que hay But you'll see alrededor, everything all around. todo lo bueno que existe All para the ti. good that exists for you. ¿Cuántos dicen How amén? many can say amen? Entonces, Dios So God se toma el tiempo takes the time para enseñarnos. to teach us. Para Él no es problema eso. For him, that's no problem. Ahora, siempre lo digo, Now, I always say this. Él tiene todo el tiempo He's del got mundo. all the time in the De world. hecho, Él no vive en el tiempo. He doesn't even live in time. Dios es eterno God is y eternal. puede esperar por ti. And he can wait for you. Otros 40 años, Another 40 years, otros 80 años. 80 years. Bueno, Él puede esperar, He can wait. pero tú vas a comer, But you will eat. tu vida vas a comer del mal. Of your life, you will eat Y él- of the bad. Él quiere que comas del bien And de he la wants you to tierra, eat of the good of the earth. que seas bendecido. That you're blessed. Entonces, Él se toma el tiempo para He enseñarnos takes the time to teach us. y quizás tú pienses que contigo no, And maybe you think not with you, pero yo estoy seguro que Dios lo ha hecho but I'm contigo. sure that God's done that with you. Dios se ha tomado el tiempo, God has taken the time. quizás no lo has visto, Maybe you haven't seen it, pero Él se ha tomado el tiempo. but he's taken that time. Cada situación que tú vives, Every situation you live, Dios está tratando de revelarse a God ti. is trying to reveal himself to you. Entonces, Juan 21:15, John 21:15. Jesús tiene ese encuentro con Pedro. Jesus has this encounter Hablamos with un Peter. poquito la semana pasada. And we shared a little bit about Me this last gustaría week. terminar esta parte And I'd like to end this part con esa enseñanza de Jesús. with this teaching from Jesus. Jesús le había enseñado 3 años y medio a Pedro. Jesus had been teaching Peter for 3.5 years. Pero acuérdense que Dios nos enseña mucho antes de conocernos. But remember that Jesus teaches us way before he even knows Todas las us. experiencias de Pedro antes de Cristo All of Peter's experiences before
Christ lo habían preparado. had prepared Pero him. luego está con Cristo 3 años y medio. But then he's with Christ 3.5 Y years. ahí falló al final. And there he failed in the end. Claro, Jesús lo And sabía. of course, Jesus knew that. Pero él no se dio por vencido. But he didn't give up. Mientras tú no te des por vencido, And as long as you don't give up, mientras tú no pares, as long as you don't stop, él no va a parar. he's not going to stop. Mientras tú sigas queriendo As long as you keep wanting comer del bien de la tierra, to eat of the good of the land, mientras tú quieras seguir escuchando, as long as you want to keep él listening, te va a seguir hablando. he's going to continue El speaking. problema es cuando alguien para de The querer, problem is when someone stops cuando wanting, uno cierra el corazón. when someone closes their heart. Por ejemplo, For example, ahí está Pedro there is Peter. y al mismo tiempo And at the same time, está Judas Iscariote. Judas Iscariot is there. También un error igual que el otro. Another mistake, just like the other one. Pero Judas But Judas cerró su corazón totalmente. closed his heart Lo había, completely. lo había hecho mucho tiempo atrás. He had done it way, way before. Había cerrado su corazón. Closed his heart. Estaba cerca de Jesús, He was near Jesus, pero su corazón estaba cerrado. but his heart was No closed. quería aprender realmente He de él. really didn't want to learn from him. Estaba ensimismado He was just into con himself su codicia. with his wanting Ahora, or his miren la desire. diferencia Now look at the difference entre codiciar with that greedy y want desear. or desiring. Los deseos son correctos Desires are right. cuando los conquistas When o you los conquer them persigues or you chase after them con los principios correctos. with the right principles. Pero cuando los persigues con principios But equivocados, when you're chasing them with the wrong principles, entonces está mal, that's wrong. te lleva a la muerte. That takes you to death. Y Judas persiguió And Judas was las chasing bendiciones de Dios God's blessings bajo los principios equivocados, under the wrong principles. robando, Stealing, codiciando. desiring, Cuando greed. Jesús estaba en ese lugar Jesus was in this place. y esa mujer vino y quebró un perfume de alabastro, And this woman, she broke an alabaster jar of perfume. ese valor de ese perfume And the value of that era el perfume equivalente al salario de una persona was en un the año. equivalent of one person's salary for a whole year. Yo jamás me he comprado un perfume que have cueste never el salario de una persona. Bought a perfume un or a año. cologne that costs a person's entire yearly salary. Bueno, quizás ni el de un mes. Maybe not even a month's worth. O de repente quizás All of a sudden, maybe ni el de una semana. maybe not even a week's salary. Pero Judas, But Judas, con una, digamos, apariencia, let's say with an appearance, con una actitud mala, with the wrong attitude, empieza a pensar begins to think y a decirle a los demás, and to tell everyone else, este perfume this perfume no se debió haber desperdiciado. shouldn't have been wasted. Deberíamos de haber vendido y dado We a should los have pobres. sold it and given it to the poor. A él no le importaban los pobres But para he nada. didn't really care about the poor. Él quería ese dinero para He él. wanted the money for himself. Él no le importaba a nadie. Nothing mattered and no one mattered Más to de him. las veces cuando alguien habla And many times when someone speaks de eso, about that, habla de lo que él le gustaría they hacer, talk about what they would like to pero con do, el dinero de él, but with his money, no con el mío. not with mine. Entonces, es bien importante And so it's really que important tengas abierto tu corazón. that you have an open heart. Porque si tienes abierto, Because if it's open, si quisieres y oyeres, if you were willing and obedient, vas a comer del bien de la you tierra. will eat of the good of the land. Jesús tomó el tiempo Jesus took the time, y aunque había fallado, and although he had failed, mire, él trató de amar a Jesús, he tried to love Jesus pero bajo principios equivocados. under the wrong principles. ¿Cuál era el principio equivocado? And what was the wrong principle? Él quería hacerlo con la espada. He wanted to do it with the sword. Jesús dijo, no, así no And Jesus funciona. said, that's not how it works. Yo sé tu intención es buena, I know you have good intentions, pero mire, las intenciones no but look, funcionan. intentions don't work. Tú dices, pero es que yo no lo hice con mala You intención. say, oh, but I didn't do it with a bad Yo solo lo intention. hice I porque just did no it. importa la It doesn't intención. matter what the intention Los was. principios The principles te llevan al bien o al mal, take you to the good or to the bad, independientemente no de matter tus motivaciones. your motives. Pero Jesús se tomó el tiempo. But Jesus took the time. Dice en este pasaje, It says in this passage, le dice Pedro, he says, Peter, ¿pero me amas? Peter, do you love me? Y Pedro le dice, claro, Señor. Peter says, of course, sí te Lord, amo. yes, I love you. Pero ¿por qué Jesús le pregunta? But why does Jesus ask him? Porque Pedro no sabe amar a Because Jesús. Peter doesn't know how to love Jesus. Pedro tenía que aprender Peter had to learn cómo amar a Jesús. how to love Jesus. Y le dice,
Pedro, And por he says, segunda vez, Peter, for ¿me second amas? time, do you love me? pero en la primera y en la segunda, But in the first and the second, primero le dice, si me amas, first he says, if you love me, apacienta mis ovejas. take care of my Y sheep. luego en la segunda ocasión, And then on the second si occasion, me amas, if you love me, apacienta mis corderos. take care of my lambs. Y luego por tercera vez, And then for the third time, otra vez, Pedro, ¿me amas? again, Peter, do you love me? Sí, Señor, Yes, Lord. tú lo sabes todo. You know it all. Está quebrantado And he's broken down porque no puede entender por qué Jesús le because he can't pregunta otra understand why vez. Jesus is asking him again. Y le pregunta otra vez And he asks him again porque Pedro no sabía because Peter y didn't know. tiene que And he enseñarle. has to teach Dice, him, apacienta mis take ovejas. care of my sheep. ¿Cómo tú vas a amar a How Dios? are you going to love God? Hay ovejas There are sheep que están adentro that are within, y hay ovejas que están afuera. and there are sheep that are Jesús outside. dice, ámalos. Jesus says, love them. Por eso en esta semana, This is why no in these few solamente ahora weeks, estamos orando, not only are we praying, pero extendimos un mes but we extended it for a month para amar a las to personas. love people. Diga conmigo, Say amar a with me, las personas. love people. Es el principio That's the principle. de todos los principios. That's the biggest principle of all of Si the tú amas principles. a Dios, If you love God, entonces vas a amar a las then you're going to personas. love people. Invierte tiempo en ellos. Invest time in them. Invierte esfuerzo. Invest Sé effort. creativo. Be creative. Haz un plan. Form a plan. Cada persona es diferente. Each person's different. Invítalo a tomar café Invite them out for a coffee, a una cafetería to a coffee o shop, a tu casa. or to your house. Cocina algo. Cook something. Invítalos a tu fiesta. Invite them to your party. Tienes un cumpleaños. You have a birthday. No estoy diciendo que te olvides de todos los amigos, I'm not saying forget about your pero friends, no te but olvides don't forget de amar a Dios. about loving God. Ama a Dios. Love God. Invita a una familia que And no invite a ha hecho family nada por ti, That hasn't done anything for que you, no es tu amigo, that isn't your friend, pero que tú quieres but that you want enseñarle a Cristo. to teach them who Christ is. Haz algo por Do ellos. something for them. Invítalos. Invite them. Pregúntales Ask them cómo están. how they are. Salúdalos. Say hello. Pero realmente, But truly, no digo como Not like- solamente como políticamente, not just to be like political about como it, and be nada like, más por no just so that way, pasar de largo. you know, they don't think No, I didn't see realmente them. No, interésate. really be interested. Hay un mundo hambriento. There is a hungry Hay un world. mundo necesitado. There's a world in need. Hay un mundo que nos necesita a There is ti y a a mí. world that needs you and Si me. tú no te interesas, And if you're not ¿qué interested, te cuesta what does it cost you decirle happy birthday to en say Facebook a alguien? feliz cumpleaños to someone? Oh, pues que él nunca me dice Oh, a mí. well, they never say it to me. Ok, Okay, entonces lo tienes mal. so then you're wrong. No se trata qué hacen por ti. It's not about what they do for you. Es ámalos. It's love them Como Jesús los ama. like Jesus loves Oh, them. pero no se lo merece. Oh, but they don't deserve it. Well, nadie lo merecíamos. No one Y deserved it. Jesús nos amó a nosotros. And Jesus loved Entonces, us. haz algo. So do something. Y se me ocurría a mí, And it came to my mind, ¿qué tal si alguna persona what if someone que quieres amar that you want to no love, encuentras la manera and there's just you can't find the way, y ya has orado varias and you've semanas? already prayed for a Yo few sé que algunos de weeks? ustedes ya lo hicieron, I ya know lo some of you have escucharon. done it, and I've already heard it. Solo quiero volverlo a But I enseñar. want to tell you again, Pregúntale a la persona, ask the person, ¿hay algo por lo que quieres que yo ore? is there something I can pray for you for? Hoy escuché a mi esposa Today I heard my wife, platicar con una persona and she was talking with y someone, le dice, pastora, and she says, por Pastora, favor, ore por mí. please pray for me. Pero yo le he oído a mi esposa, But I heard my wife específicamente por esa persona, specifically pray for that tiene person. orando no sé cuánto tiempo. I don't know for how long. En el almuerzo, en la comida y en la cena. Breakfast, lunch, and dinner. Ha estado orando por esa She's been persona. praying for this Hay veces que person. nos vamos a And acostar sometimes we're going to go to y dice, bed, Señor, cubro a esta and she persona says, con la Lord, I sangre cover de this Cristo. person with the blood of Christ. Vamos a amar. But let's love. Pregúntale a la persona, Ask that ¿hay person, algo is there something específico specific que tú quieres que yo ore? that you want me to pray for? Porque quiero orar por ti. Because I want to pray for you. Quiero cubrirte en oración. I want to cover you in Dios lo prayer. puso en mi corazón. God placed that in my heart. Entonces,
Hay veces que nosotros pensamos, So sometimes we think, oh, a mí se me ocurrió. oh, well, it came to my ¿Cómo le voy mind. a decir esto? How am I going to say this? No hay nada que sea de positivo There's nothing positive que no venga de la mano de Dios. that doesn't come from the hand of God. Entonces, ora por alguien. So pray for someone. Invierte tu tiempo Invest your en time amar a las personas. in loving people. Y entonces, Then ese principio that principle estará firme en tu vida. will be firm in your Vamos a life. vivir así. Let's live like this. Vamos, cuando acabemos esta meta, When we're done with this goal, vamos a repetirla otra vez. let's repeat it Y again. vamos a hacerlo otra vez. And let's do it Y again. que sea parte de nuestra vida. And let it be a part of our lives. Amar a Dios, Loving God amando a las personas. by loving people. Amando a Dios, Loving God amando a las personas. by loving people. Una vez más, Once more. diga conmigo, Say with me. amando a Dios, Loving God amando a las personas. by loving people. Y esos principios And those nos principles van a bendecir. will bless us. Oren conmigo Pray with y me digan, Padre and say, eterno, Father, en el eternal nombre de Father, Jesús, in the name of te Jesus, doy gracias I thank you por tus principios. for your principles. Por favor, Please imprímelos adentro de mí imprint them within me para que yo pueda vivir so that I may live una vida de a bendición. life of blessing. Quiero comer del bien de I la want tierra. to eat of the good of the Quiero tus land. bendiciones. I want your blessings. Pero no ha sido mi forma de vida. But it hasn't been my way of life. No he vivido I haven't ni lived siquiera el primer not mandamiento even the first commandment amándote a ti. of loving you. Pero ahora que lo entiendo, But now that I voy a amar understand, a otros I'm going to love y others. así te voy a amar a And ti. this is how I'm going to love Y you. yo sé And I que know comeré del bien de that I la will eat tierra. of the good of the land. Padre, gracias Father, thank por you la sangre de Cristo que me for the blood redime of Christ that redeems y me. por la oportunidad que me das And for the opportunity de that un you nuevo give me comienzo. of a new beginning. Amén, Amen. amén, Amen.